ఒకవైపు మేకల కాపరిగా మరోవైపు ఇటుకల బట్టీలో కూలీగా పొట్టకూటి కోసం పనులు చేసుకున్నాడు. కానీ ఎప్పుడూ చేతిలో మాత్రం పుస్తకం, ఎటువంటి కోచింగ్ లేదు. లక్షల ఫీజులు చెల్లించే స్తోమత అసలే లేదు. కేవలం తన పట్టుదలతో దేశంలోనే అత్యంత కఠినమైన పరీక్షల్లో ఒకటైన జూనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్లో ఆల్ ఇండియా 6వ ర్యాంక్ సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు కోమల్దీప్ సింగ్. ఈ మేకల కాపరి ప్రయాణం ఎలా సాగింది? 6 లక్షల ఫీజు కట్టలేక కోమల్ ఎంచుకున్న మార్గం ఏంటి? ఈ స్ఫూర్తిదాయక కథనం ఇప్పుడు చూద్దాం. తెల్లారితే భుజాన పుస్తకాల సంచి, చేతిలో కర్ర పట్టుకుని అడవి బాట పడతాడు. జీవనం సాగించడానికి మేకల కాపరిగా పనిచేస్తూనే తన ఆశయం కోసం శ్రమించాడు. అటు పనులు చేసుకుంటూనే చదువుకున్నాడు. ఖరీదైన కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్లలేదు. వేల రూపాయల ఫీజులు చెల్లించలేదు. ఇటుకల బట్టీలో తండ్రికి తోడుగా ఉంటూనే దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది రాసే యూజీసీ, ఎన్ఈటీ, జేఆర్ఎఫ్ పరీక్షలో ఆల్ ఇండియా 6వ ర్యాంక్ సాధించాడు. పచ్చిక బైళ్లలో మేకలు కాస్తున్న ఈ యువకుడు కోమల్దీప్ సింగ్. పంజాబ్లోని మాన్సా జిల్లా. తండ్రి హర్జిందర్ సింగ్ ఇటుకల బట్టీలో కూలీ. తల్లి లఖ్వీర్ కౌర్ ఇంట్లోనే దుస్తులు కుడుతూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో కోమల్దీప్ పగలు మేకలు కాస్తూ సాయంత్రం తండ్రితో కలిసి బట్టీలో పనిచేస్తూనే ఉన్నత చదువులు కొనసాగించాడు. బిఏ, బిఈడి, ఎంఏ ఇంగ్లీష్ పూర్తి చేశాడు. కానీ పీహెచ్డీ చెయ్యాలన్నది కోమల్దీప్ కల. ਨੈਟ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਮੈਂ PhD ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ PhD ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ PhD ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ PhD ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੇ JRF ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਾਲਜ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ JRF ਜਦੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ JRF ਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ PhD ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ పూరా ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। PhD కోసం యూనివర్సిటీకి వెళ్లి చదువుకోవాలంటే లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చెయ్యాలి. అంత పెట్టుబడి పెట్టే స్తోమత కోమల్కు లేదు. అదే సమయంలో కొందరు ప్రొఫెసర్లు ఇచ్చిన సలహా జీవితాన్ని మార్చేసింది. JRF క్లియర్ చేస్తే ప్రభుత్వమే స్కాలర్షిప్ ఇస్తుందని తెలుసుకున్న కోమల్దీప్ ఆ కలను నిజం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. మేకలను మేపుతూనే సబ్జెక్టు మననం చేసుకునేవాడు. ఈ క్రమంలోనే JRFలో ఆల్ ఇండియా 6వ ర్యాంకు కైవసం చేసుకున్నాడు. ਪਰਸਨਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ YouTube ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਚਓਡੀ ਨੇ ਸਰ ਤੋਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਘਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ పੜ੍ਹਾਈ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਦੇ। కోమల్దీప్ విజయం ఇప్పుడు పంజాబ్లోని బోహా పట్టణంలో పండుగ వాతావరణాన్ని తెచ్చింది. మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, స్థానిక నాయకులు స్వయంగా వచ్చి అతని కుటుంబాన్ని అభినందించారు. सबसे पहले मैं ऑन बिहाफ ऑफ रॉयल ग्रुप ऑफ कॉलेज से कोमलदीप को बड़ा मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा हूँ कि उन्होंने एक अच्छा एग्ज़ाम क्लियर कर दिया जो नेट JRF होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये एक आम एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर मतलब आई कैन से सबमिट करते हैं फॉर्म। ऑलमोस्ट इंग्लिश में 10,000 से ज़्यादा होते हैं
तो 10,000 के अंदर इसने रैंक जो 5 निकाली है वो इस हमारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात है और हमारा कॉलेज का नाम रोशन इसने कर दिया है और इसकी हार्ड वर्क की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। तो इसके लिए हम बहुत इमेंस मतलब प्लेजर फील कर रहे हैं कि इसने इतना बड़ा अच्छा एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। पहले नेट पहले अटेम्प्ट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट जब दे दिया तब JRF निकाल दिया इसने। तो ये हर एक बस की बात नहीं होती है JRF निकाल, और वो भी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इसके लिए बहुत लड़के बहुत सारे स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन तब भी क्वालिफाई नहीं होता, लेकिन इस बच्चे ने बहुत डेडिकेशन रखी है। ఆశయం కళ ఉంటే పేదరికం కూడా అడ్డు కాదని నిరూపించాడు కోమల్దీప్. సరైన వసతులు లేకపోవడం అనేది సమస్య కాదని, అది కేవలం విజయానికి ఒక పరీక్ష మాత్రమేనని ఈ మేకల కాపరి చాటి చెప్పాడు.